बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। तीन चार आम चीज़ें, तीन चार आम खबरें, जिसमें सबसे पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया गया है। इस दरख्वास्त के मतन में क्या दर्ज किया गया है, और ये दरख्वास्त जो है मैं आपको पहले बता दूं कि 184(3) के तहत दर्ज की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस दरख्वास्त का जो मतन रखा गया है वो बड़ा दिलचस्प है, बड़ा अहम है। इस दरख्वास्त के अंदर कौन फरीक बना है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पाकिस्तान के अंदर फाइनली 18 रुकनी निगरान कैबिनेट तश्कील पा गई है। बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े लोगों के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात भी हैं। इसका साइज कितना मज़ीद बढ़ेगा ये आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान एक सरजमीन बेआइन है, हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका आइन रोन दिया गया उस वक्त जब पंजाब के इलेक्शंस थे और केपी के इलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी। ये मैं भी कह रही हूँ, ये लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े माहिर कानून हैं, नामवर वकील हैं। और खदशा है, ये मैं आपको स्टार्ट पे आगाज पे खबर दे दूं कि अभी भी पाकिस्तान में निगरान कैबिनेट तश्कील पा जाने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो जाने के बावजूद, खदशा है कि पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर सेटअप है वो साल नहीं 1.5 साल या 2 साल तक जो है वो बढ़ सकता है, तवील हो सकता है। अब आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बताऊंगी, मैं कानूनी तो नहीं कहूंगी, बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दी है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है, वैसे तो ये आईनी साल है मगर आईनी साल के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो होगा साल 2024 के अंदर, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि जी इलेक्शन अगले साल होगा और 4 महीने का जो वक्त है वो उन्हें दरकार है हल्का बंदियों के लिए। 89 हल्का बंदियां की जाएंगी, जितनी भी पुरानी हल्का बंदियां हैं उनको फ्रीज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बाकायदा 21 अगस्त है जिसमें चारों सूबों और इस्लामाबाद के हवाले से कमेटियां जो है वो कायम की जाएंगी, जो इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगी। हमने हमेशा आइन के हवाले से सुना पढ़ा, माहिर कवानीन जितने भी हैं उनके हवाले से हमने सुना, जो कानूनदान है बात करते हैं इसके ऊपर उनसे हमने सुना। और हमारी आइन की किताब कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे वो 90 रोज के अंदर होंगे। एक हमने इससे पहले देखा जब 11 साल तक जो है वो इलेक्शन नहीं हो सके 90 रोज का कहने के बाद। आज अब ये निगरान हुकूमत के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला पूरी कौम को सुना दिया, ये एक बदतरीन फैसला है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन तो नहीं होंगे मगर हल्का बंदियों के हवाले से बात हो सकती है। मेरे इसके ऊपर कुछ तहफुजात है, कुछ कंसर्न्स है, उम्मीद है बहुत सारे लोग जो सुनने वाले इत्तेफाक भी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उमरता बंदियाल साहब के साथ एक लंबी नशिस्त हुई, अभी तक ये तय नहीं हो सका कि वो आज हुई या कल हुई। 2 घंटे पर मुहित ये एक अहम मुलाकात उन्होंने की, और इस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा ये अनाउंसमेंट की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो 90 रोज के अंदर नहीं होने जा रहे, यानी कि अगले साल होने जा रहे हैं। इससे पहले गुज़श्ता रोज मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने प्रोसीडिंग्स में भी सुना था कि जब उमरता बंदियाल साहब ने यह सवाल किया था इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिसर से कि जनाब बताइए पाकिस्तान के अंदर इंतखाब कब होने जा रहा है, तो उन्होंने सिर्फ अपने कंधे उचकाए थे, जिसके ऊपर उमर बंदियाल साहब जो मौजूद चीफ जस्टिस है उन्होंने ये बात की थी, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाब नहीं होने जा रहे। एक चीफ जस्टिस की तरफ से जब इस किस्म के रिमार्क्स आते हैं और इसको आई गई बात कर दिया जाता है तो ये बड़ा तकलीफ दे अमर होता है, क्योंकि आखिरी जो उम्मीद अवाम की होती है, आखिरी उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, हमारी अदालतें होती हैं, इसीलिए उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। उम्मीद तो ये थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन की आने के बाद बाकायदा तौर पे अदालत को खुद एक स्टेप आगे आना चाहिए था और बात करनी चाहिए था। और वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उसके अंदर क्या ऐसी बातें हुई हैं जो अभी तक पसे पर्दा हुई हैं, सामने नहीं आ सकी। इस मुलाकात में क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को कन्विंस कर दिया कि 90 रोज का जो आइन हमें हुक्म देता है उस आइन को हम पामाल कर सकते हैं, यानी कि उसकी बेतौकीरी कर सकते हैं, मगर 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते? या फिर चीफ जस्टिस साहब को कोई और बात की गई है? किसने किसको कायल किया है? इन दोनों अफराद में से ये सामने आना बड़ा जरूरी है। और मौजूद चीफ जस्टिस हमारे उमरता बंदियाल साहब हैं, उनसे बड़ी तवक्को है, बड़ी उनके साथ उम्मीदें पूरी कौम की वाबस्ता है। मगर जब पहली दफा ये कौम मायूस हुई थी उस वक्त जब हमने देखा था कि उमरता बंदियाल साहब ने बाकायदा अहकाम जारी किए थे कि पंजाब के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, इन्होंने आइन को बेतौकीर किया और चीफ साहब को बताया कि जनाब आपका इख्तियार नहीं है
اور پھر حکومت نے کیا کیا, تمام تفویض کر دیے اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہی اس کا فیصلہ کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آئین کی بے توقیری کی گئی ہے یا 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے, اس کو آئینی اور قانونی بنانے کا کیا جواز پیش کیا جا سکتا ہے. اور ویسے بھی ابھی حلقہ بندیاں ہونے کے بعد الیکشن اگلے سال پر تو رک گئے ہیں, مگر یہ خدشات اپنی جگہ موجود ہیں آج بھی کہ الیکشن اگلے سال بھی نہیں ہوں گے. یہ سال, 1.5 سال یا 2 سال تک یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ طویل ہوتا چلا جائے گا. یہ الیکشن کا سال ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں, شہباز شریف اور نواز شریف ان دونوں کے درمیان رفٹ ہے, تنازع ہے, ان دونوں بھائیوں کے درمیان ہے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جن کا نون لیگ سے تعلق ہے, وہ ان کی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب اس سال الیکشن چاہتے ہیں, مگر اس سال کیسے ہوں گے. شہباز شریف صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہے اور وہ اس فیصلے پہ بھی خوش ہیں کہ جب بھی ہوں گے تب ہوں گے. کوئی نہ کوئی یقین دہانی شہباز شریف صاحب کو یقینی طور پہ کرائی گئی ہے, اسی لیے وہ بڑے خوش ہیں. اور جاتے انہوں نے اپنی ٹیم کے کچھ ارکان ہیں جو کاکڑ صاحب کی ٹیم کے اندر رکھوا دیے. پھر جو ہم نے دیکھا قانون کی ایک فیکٹری چلی, اس کے اوپر عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ نون لیگ کے بل نہیں تھے, یہ پی ڈی ایم کے بل تھے. اگر یہ پی ڈی ایم کے بل ہوتے تو نون لیگ کے ساتھ جتنی بھی سیاسی جماعتیں دوسری تھی ان کی طرف سے جو اختلاف آیا وہ ہمارے سامنے یہ اختلاف کبھی بھی نہ ہوتا. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر. ایک تو سندھ کے اندر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا, دوسرا 18 رکنی کیبنٹ نے حلف اٹھا لیا ہے. مگر میری بات یاد رکھیے گا, مارک مائی ورڈز کہ اس کیبنٹ کا سائز بڑھے گا, کیونکہ الیکشن جو ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہ آگے چلے جائیں گے, اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو کیبنٹ کا 18 رکنی سائز رکھا گیا ہے, یہ مارک مائی ورڈز کہ اس کے اوپر بھی اضافہ ہو جائے گا. عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے. سپریم کورٹ میں جو درخواست گئی ہے 184(3) کے تحت, اس درخواست کا یہ متن ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اوپر 180 سے زائد جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات ہیں, اور سپریم کورٹ کی طرف سے حکم جاری کیا جائے کہ جتنے بھی جھوٹے مقدمات ہیں ان میں ضمانت کی جو درخواستیں ہیں مختلف کورٹس کی طرف سے ان کو مسترد کر دیا جا رہا ہے, تو ان کو روکا جائے. سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ, اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, ان کے راستے کو روکنے کے لیے جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ پاکستان میں درخواست گئی ہے. اس میں جو فریق بنائے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں, اور لیگل ٹیم نے اپنا پورا ہوم ورک اس کے اوپر کیا ہے. جو فریق بنائے گئے اس درخواست میں, اس میں سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک شامل ہے, وفاقی حکومت شامل ہے, جو آئی جی ہے پنجاب اور آئی جی بلوچستان ہے ان کو شامل کیا گیا ہے, نیب کو فریق بنایا گیا ہے, ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے, انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اسلام آباد لاہور, ان دونوں کو فریق بنایا گیا. اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس درخواست کے حوالے سے کیا اپنا فیصلہ لیتی ہے, کب اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.